মাননীয় সভাপতি শ্রী লালজি দেশাই মহোদয় উপস্থিত হয়েছেন ত্রিপুরা প্রদেশ কংগ্রেসের। তবে প্রত্যেকে আমার আন্তরিক অভিনন্দন জানিয়ে আমার সংক্ষিপ্ত বক্তব্য এখানে শেষ করছি। সবাইকে ধন্যবাদ। নির্বাচনে এককভাবে কংগ্রেস লড়াই করে এই রাজ্যে ক্ষমতা শাসন করবে এবং এই রাজ্যে সেই জুট আমরা যেভাবে কমিশন ছাড়া কিছু করে একমাত্র কমিশন, প্রজেক্টের কমিশন, জলের জন্য কমিশন, ঘরের জন্য কমিশন, ভ্রষ্ট ভাতা দিতে বাদ পেতে গেছে। জাতি উপজাতি উভয়াংশের মানুষের কাছে আমি একটাই আবেদন জানাবো, কংগ্রেসকে বাদ দিয়ে এই রাজ্যটি চলে আসবে। তবে কংগ্রেস উজ্জীবিত হচ্ছে। CWC মেম্বার শিশুদের রায় বর্মন মহাশয়, প্রাক্তন এখন আপনাদের সামনে বক্তব্য রাখবেন ত্রিপুরা প্রদেশ। ত্রিপুরা দিয়ে আমি এক উদাহরণ দিতে চাই। ত্রিপুরার বর্ডারে অতন্ত্র প্রহরী মোতায়েন আছে, বিভিন্ন জনমত গঠন করেছে। বিজেপি সরকার ভারতের সংবিধানকে বাতিল করা একটি কথা তুলেছিলাম যে কৈলাসহরের বর্ডারে 0 পয়েন্টের কাছে নির্মাণ করেছে। প্রশাসন দৌড়ঝাঁপ শুরু হয়ে গেল, তারা বিশ্বাসই করতে পারে না। ইন্ডিয়ার বিধায়ক অশোক দেববর্মা এখানে ত্রিপুরার বিভিন্ন প্রান্ত থেকে আগত মা ও বোনেরা, যুব ভাইয়েরা, প্রশাসনের কর্তারা আমাকে ফোন করে আপনি বিধানসভায় তুলেছেন, বাংলাদেশের বিরাট বাদ হয়েছে, আমরা তো দেখি নাই। আমাদের সরকার ছিল, আমরা নিজেরাও মিনিস্টার ছিলাম, কোনোদিন ভাবিনি যে 10% খাবো। এই আমলে এটা হয়ে যাচ্ছে। ঘুম ভেঙেছে, তড়িঘড়ি করে এখানে প্রায় কয়েকশো কোটি টাকার টেন্ডারও হয়েছে, কাজ শুরু হয়ে গেছে। এই এডিসিকে শক্তিশালী করার জন্য, তাদের হাতে আরও শক্তি দেওয়ার জন্য, পাওয়ার দেওয়ার জন্য চেষ্টা করে যাচ্ছে। যাই হোক, কি বললো লেনটা করে ত্রিপুরালের দাবিকে 11 দিন স্তব্ধ করে রেখেছিল। আজকের এই সভা আমরা বিগত 2 মাস ধরে বিভিন্ন জেলায় আমাদের বিভাগ, আমাদের বিভিন্ন সেল এবং আমাদের বিভিন্ন শাখা সংগঠনের তাদেরকে নিয়ে রাজ্য কনভেনশন আমরা সংগঠিত করি। সেই কনভেনশন থেকে যে আওয়াজ উঠেছে, সেই কনভেনশনের মূল যে লক্ষ্য, ভারতবর্ষের সংবিধানকে যারা দুর্বল করতে চায়, বিলুপ্ত করে দিতে চায়, সংবিধানের উপর কাটাছেঁড়া করে যারা সংবিধানকে তার যে প্রদত্ত ক্ষমতা, তার মৌলিক অধিকার, তার সংরক্ষণের অধিকার, এই সংবিধান মূলে ভারতবর্ষের মানুষ তার ভাষাগত, তার পরিধানগত, তার খাদ্যাভ্যাসগত, তার কথা বলার যে অধিকার বর্তমানে বিজেপি সরকার ক্ষমতাসীন হয়ে বিগত 10 বছরের অধিকার যারা কেড়ে নিতে চেয়েছে, তার প্রতিবাদ করে ভারতবর্ষের জাতীয় কংগ্রেসের নেতা মল্লিকার্জুন খার্গেজি এবং আমাদের বিধানসভার বিরোধী দলনেতা, দেশের জননায়ক রাহুল গান্ধীজি আজকে সারা দেশব্যাপী যে গণজাগরণ তৈরি করেছে, এই গণজাগরণ ত্রিপুরার বুকেও আছড়ে পড়েছে। ত্রিপুরার সংবিধান রক্ষক সৈনিকরা আজকে পথে নেমেছে। জেলায় জেলায় যেমন আমরা আমাদের সাংগঠনিক শক্তি প্রদর্শন করে প্রতিটা জেলার নাগরিকদের কাছে আমাদের বার্তা পৌঁছেছি, আজকে কেন্দ্রীয়ভাবে এই সমাবেশ থেকে রাজ্যের প্রতিটা মানুষের কাছে, আদিবাসী এলাকার গিরিকন্দরের
উপজাতি জনগোষ্ঠীর ভাই বোনদের কাছে, প্রতিটা মহল্লা মহল্লায়, পাড়ায় পাড়ায়, প্রত্যেকটা জায়গায় আমাদের সুনাগরিকদের কাছে আমরা এই বার্তা দিতে চাই যে এই রাজ্যের বুকে, এই দেশের বুকে যেমন কংগ্রেসের কোনো বিকল্প নেই, সংবিধানকে আঁকড়ে ধরে সংবিধান বাঁচানোর জন্য যে যারা দূর দূরান্ত থেকে আইছেন, রাজ্যের মানুষ অত্যাচার অনেক সইছে, ব্যবসায়ীর আতঙ্কিত, আম জনসাধারণ আতঙ্কিত, গণতন্ত্র স্তব্ধ, গালি দেয় না, পাওয়ার কাউন্টাউন করে, গালি দেয় না, অটো সার্ভিস বন্ধ, বড় বাস বন্ধ, ছোট গাড়ি বন্ধ। শুধু আমাদের নয়, আরেকটা রাজনৈতিক দলের সময় দেখলাম সেম ঘটনা। কালকে আমার দক্ষিণ জেলার গোমতী জেলা, আমাদের উদয়পুরে আমাদের জেলা কংগ্রেস সভাপতি পুলিশের সামনে তার গাড়ি ধরে ভেঙ্গা টেঙ্গা চুরমা। যে গণতন্ত্র এইভাবে কদিন, তবে আমি আপনাদের কমু এই বিজেপি, এই হারামি বিজেপিতে করতেছে, এদের একদম দাগি আসামি হিসেবে চিহ্নিত করা হয়, একদম দাগি আসামি এরা। বিজেপি যারা করে তারা, আমরা অন্তত আমরা আমাদের দল কাউকে শত্রু মনে করেন, দেহে পর এভরি রাইট একটা রাজনৈতিক দলকে ভালোবাসতেই পারে, কিন্তু এরকম ভাবে মারবো, রক্ত ঝরাইবো, আগুন দিয়ে পুড়াইবো। এই যে একটা উষাবাজারের এখানে যে শুনলাম একজনের বাড়ি অপরাধ, সে সিপিএম করে, সে সিপিএম সমর্থক, রেখেই চলছে। তারপর কইতে একজন ভদ্রলোক মুখ্যমন্ত্রী হয়েছে, এরপর আমাদের কই দইব। বন্ধ করো এগুলো, যায় দিন ভালো যায়, আসছে দিন ভয়ঙ্কর। ভয় পাবেন না, আটবার আক্রান্ত হয়েছি, কিচ্ছু করতে পারত না। Don't die, मौत से पहले मरना नहीं, don't die like a coward। এইভাবে চলতে দেওয়া যায় না। ভালোবাসার মানুষ আমরা, আমাদের নেতা বলছেন मोहब्बत का दुकान करो, जहां पे भी नफरत दिखाई देता है वहां पे मोहब्बत का दुकान करो। वही काम हम लोग कर रहे हैं। हम लोग चाहते कि प्यार मोहब्बत फैलाया जाए, लोगों के ऊपर भरोसा है, वो लोग तय करें किसको जिम्मा सौंपना चाहते हैं। एक पावर तो देते चाहिए ना। मीडिया को दबा के रखो, मीडिया को रात को फोन जाता है मेरा, इस मंत्री का क्यों इतना ज्यादा फोटो, मेरा फोटो क्यों नहीं। अच्छा, न्यूज का हेडलाइन ये होना चाहिए, न्यूज ऐसा करो, डिक्टेट किया जाता है। सिर्फ ऑल इंडिया नहीं, यहां पे भी ये सब हो रहा है। डेमोक्रेसी का मजाक बना के रखा है ये लोग। बोले कौन কি কর, তারা উন্নয়ন দেখে না, সস্তা তুলসীটা किधर किसे क्या लगता है। मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है, वो दिल्ली में भाषण दिया, बोला कि देश के गद्दारों को, फिर बोला गोली मारो करके वो गाली बोला। गाली हम कांग्रेसी नहीं बोल सकते हो, तुम संघी बोल सकते हो, क्योंकि तुम्हारी विरासतों में गाली है, हमारे संस्कार कुछ और है। तो उसने जो गाली बोला पर उसका जवाब, और मैं भी मानता हूं कि देश के गद्दारों को ढूंढना पड़ेगा कि गद्दार है कौन। मैं आप सबको पूछना चाहता हूं कि गद्दारी क्या होती है। आप बताइए मेरे को
इंडोनेशिया में रहने वाला इंडोनेशिया के झंडे को नहीं माने, चीन में रहने वाला चीन को नहीं माने, चीन के झंडे को, और भारत में रहने वाला भारत के झंडे को ना माने, तो वो भारत के साथ गद्दारी है कि नहीं? हमारे देश के झंडे को जो ना माने तो वो हमारे देश का गद्दार है कि नहीं? अपनी शाखाओं में तिरंगा की जगह पे गेरुआ कौन फहराता है? 52 साल तक नागपुर में अपने हेडक्वार्टर में तिरंगा कौन नहीं फहराता था? और तिरंगा अपशुकन है ऐसा बार बार भाषण कौन देता था? आरएसएस वाला अपनी शाखा में कभी तिरंगा नहीं फहराता है और तिरंगे के बारे में बोलता है कि ये तिरंगा अपशुकन है, जो तिरंगा का अपमान करता है वो मेरे देश का गद्दार है। और इसीलिए मैं कहता हूं कि ऐसी गद्दारी बंद करो, देशभक्त हो तो शाखा में तिरंगा फहराओ। एक और चीज साथी, हम जब कोई अवार्ड जीतते हैं, अभी चैंपियंस ट्रॉफी जीते, कोई बड़ा कार्यक्रम शुरू होता है तो कौन सा गाना गाया जाता है? नेशनल एंथम होता है, जनगण मन शुरू होता है, हमारा राष्ट्रगान शुरू होता है। हमारा राष्ट्रगान जो ना गाए वो देश का गद्दार होता है। जाके पूछिए आरएसएस की शाखाओं में कभी राष्ट्रगान क्यों नहीं गाते हो? वो तुम सदा वत्सले क्यों बोलते हो? क्या राष्ट्रगान तुम्हारी शाखाओं में सिखाना तुम्हारी जिम्मेदारी नहीं है? ना तुम राष्ट्र के झंडे को मानते हो, ना तुम राष्ट्रगान गाते हो। तीसरी बात, देश संविधान से चलता है, किसी की मनमानी से चलता है? देश किससे चलता है? किसी के मन की बात से या किसी की मनमानी से नहीं चलता है। देश संविधान से चलता है, और अगर देश संविधान में चलता है, संविधान से चलता है, तो वो संविधान का पार्लियामेंट में अपमान करना, संविधान बनाने वाले का अपमान करना और संविधान को दरिया में फेंकने की बात करने वाला वो संघी, वो देश का गद्दार है। झंडे को ना माने, आप पता ना मेरे को गद्दार है कि नहीं? झंडे को ना माने तो, संविधान को ना माने तो, राष्ट्रगान को ना माने तो, और ये तीन गद्दारी से नहीं रुकते हैं, वो और आगे बढ़ते हैं। मैं कहता हूं हमेशा, मेरी मां के हम चार संतानों के बीच में कोई आकर हमारे बीच में फूट डाले, कोई जहर बोए, तो वो मेरी मां का गद्दार हुआ कि नहीं हुआ? हम भाइयों को अलग कर दे तो वो मेरी मां का गद्दार होता है। और उसी तरीके से भारत मां के 8 संतान, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, बौद्ध, जैन, पारसी, बहाई, इसके बीच में लड़ाई किसने लड़ाई? हमारे बीच में जहर किसने बोया? धर्म के नाम के दंगे किसने करवाए? तो धर्म के नाम पर, जातियों के नाम पर भारत माता की संतानों को आपस में लड़ाने वाला इस देश का सबसे बड़ा गद्दार है। और इसलिए मैं कहता हूं कि हर संघी जो ये सोच रखता है वो देश का गद्दार है, और भाजपा के कुएं में वो संघी पानी है, इसीलिए वो जहरीला पानी उनकी जुबान से निकलता है, इसीलिए वो जहरीली भाषा बोलते हैं और इस देश को लूटते हैं। साथियों, लड़ाई बहुत लंबी है। इस देश के लोकतंत्र को बचाना है। देश में संविधान, आप सोचो, संविधान ना रहे, आपके पास वोट का अधिकार ना रहे, आपके पास अगर वोट का अधिकार नहीं है, सरकार चुनने का अधिकार नहीं है, तो आपको पूछने कौन आएगा?